Salam alaikum, marhaba bik, عندي flashing ديالي كاملين aujourd'hui. Je vous présente la première leçon la partie la transformation nucléaire اللي هو la décroissance radio actif le niveau de bac sciences pour tous les niveaux possibles, bien sûr PC, SVT ou bien sûr SMAT aussi. نمشيو la première paragraphe, la stabilité et instabilité des noyaux. Alors tout d'abord, شنو هو بعداك élément chimique. Un élément chimique, bien sûr, et l'ensemble des atomes dont les noyaux possèdent le même nombre de charges Z. Par exemple, si on prend Z égale à 1, fa Z égale à 1 هو l'élément d'hydrogène de symbole H, ou Z égale à 6 هو l'élément chimique de carbone. Bien sûr, Z égale à 6 هو ديال الكربون، إذا ما لقاوش Z égale à 6 ديال واحد l'élément chimique آخر. Alors la composition d'un noyau, alors la représentation symbolique du noyau au nucléide d'un atome X à Z, bien sûr X est le symbole de l'élément chimique. Alors Z porte trois noms, soit le nom de proton, ou bien un polynôme numéro atomique Z, et aussi un nombre de charges. A est le nombre de nucléons, bien A est égal à Z plus 1, le nombre de neutrons, et porte aussi le nom de nombre de masse. Alors, on peut déduire le nombre de neutrons par la relation N égale A moins Z. Par exemple, si on prend le carbone 14, alors A directement A égale à 14, qui est le symbole, comme vous le voyez. Z aussi qui est le symbole, mais on peut déduire la valeur de neutrons. Bien sûr, on fait l'opération 14 moins 6, ça fait N égale à 8, ou le nombre de neutrons. Alors, les isotopes. Alors, quoi isotope? Si on prend deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons, mais diffèrent le nombre de neutrons et par conséquent diffèrent aussi le nombre de nucléos A. في هذا الوقت هذه كتسمى isotope. Si on prend un exemple plus simple, alors nous avons trois atomes de carbone. Alors هنايا فين كاين هنايا فين كاين التشابه. alors هنايا كاين في le nombre عندهم le même nombre atomique Z, mais la différence كاين في le nombre A. donc عندي 12 13 14 et par conséquent automatiquement غيكون la différence في le nombre de neutrons N. إذا هاد les trois atomes de carbone s'appellent les isotopes. Alors, la remarque aussi, le nucléide est aussi utilisé pour le noyau de l'isotope. Alors, la masse volumique du noyau en général définit la relation M divisé par V. Alors, M de nucléon divisé par le volume. Alors, le volume, si on prend ou là, si on assimile que le sphère ou l'atome se forme d'une sphère, alors le volume d'une sphère est 4 sur 3 pi fois le rayon à la puissance 3. Alors si on fait l'application numérique, on va trouver que la masse volumique est très très grande. Alors on peut dire quoi? La masse volumique du noyau est gigantesque, c'est énorme, alors la densité d'une étoile à neutrons est similaire à celle du noyau atomique, بمعنى بحال ديك النجوم النيوترونية. Alors نمشيو la partie radioactivité. Un noyau radioactif est un noyau instable dont la désintégration, destruction, provoque l'apparition d'un nouveau noyau avec émission d'une particule notée soit alpha ou bien bêta فيها 2 فيها bêta moins ou bêta plus, et fréquemment l'émission d'un rayonnement électromagnétique noté gamma. Alors la désintégration radioactive est un phénomène aléatoire spontané. Alors le diagramme NZ ou bien s'appelle le diagramme de Segri. Bien sûr, le diagramme N représente N en fonction de Z, il y a le nombre de neutrons en fonction de le nombre de protons. Alors si on fait l'analyse de le diagramme, on a
K. Donc les noyaux légers, stables, ça veut dire Z inférieur à 20, comme vous le voyez dans le diagramme. Alors, les atomes se répartissent au voisinage de la première bisectrice, ça veut dire N égale à Z, comme vous le voyez, flomat, Y égale à X. Les noyaux stables, Z supérieur à 20, s'écartent de la bisectrice. Alors, N égale à Z, ils ont plus de neutrons que de protons. Au troisième cas, les noyaux instables se désintègrent plutôt يعني كيوقع تفتت en émettant طبعا ببعث واحد des particules alpha bêta moins ou bien bêta plus. Alors هنايا seulement les noyaux اللي هما بلا couleur rouge هما اللي stable. Toutes يعني les atomes اللي عندهم la couleur bleue ou bien vert ou bien jaune, ce sont des atomes instables et par conséquent, il faut émettre des particules alpha ou bien bêta moins ou bien bêta plus. Alors, la radioactivité, il y a la deuxième paragraphe, la leçon. Alors, les lois de conservation, ou bien s'appelle la loi de Soddy. Alors, lors de la réaction nucléaire, obéit à des lois de conservation. La conservation du nombre de charge Z ou la conservation du nombre du nucléon A. بمعنى هنايا la différence entre la transformation chimique et la transformation nucléaire, que la transformation chimique bien sûr هنايا تيبقى لي nombre les mêmes atomes اللي تيكون عندي في les réactifs ou les produits, ولكن هنا لا يعني la transformation au niveau de noyau بمعنى le noyau change complètement. بمعنى أن يعني الآباء والأبناء ما تيكونش تشابه بيناتهم. Alors la radioactivité alpha هو un noyau pair instable XAZ éjecte une particule alpha notée HE يعني هو الهيليوم HE يعني هو الهيليوم 4 2 et donne un noyau fils. Alors هنايا AY A-4 Z-2 plus légère. Alors voilà هذا هو l'équation de transformation chimique ديالنا. Alors XAZ هذه هي le noyau instable, le noyau pair dans واحد le noyau fils. Alors on émettre une particule alpha اللي هي الهيليوم He4 2. Alors bien sûr l'exemple هذا بمعنى أن XAZ يعني أن لو نويو فيس فقط يعني أن كتنقص ب4 A و Z تينقص ب2. ألوغ إلا خدينا بي إي هاد لاطوم هادي ديال بي إي 209 ألوغ 83. ألوغ بيان سور هاد A يعني موان 4 إذا صافي 209 موان 4 صافي 205 و بيان سور هنايا 83 موان 2 صافي 81. Alors plus l'hélium H2. Alors, la deuxième radioactivité est bêta moins. Donc, un noyau pair instable XAZ éjecte un électron YE0-1 aux particules bêta moins. Bien sûr, il donne un noyau fils YAZ plus 1. Alors, bien sûr l'équation de la transformation chimique XAZ, le noyau pair donne un noyau fils YAZ plus 1 بمعنى أن le nombre de nucléons A garde la même يعني تبقى هو mais فقط أن Z يعني تولي plus 1 تتزاد بواحد plus هذا le positron s'appelle le positron E0-1. Plutôt هذا un électron 0-1. Bien sûr هاد l'écriture هادي هنا فهنا كتبناها باش نديرو الإظهار ديال la conservation de A et Z. Alors si on prend هاد exemple هذا TL. alors هنايا TL c'est un atome عندها 208 في le nombre de nucléons. يعني هنا بالنسبة ل PB le noyau fils garde le même A. Plutôt garde le même A. Donc il y a 81 pour Z. Alors Z augmente de 1. Donc ça fait
devient 82 plus E0 moins 1. Alors, exemple, alors, la remarque, cette désintégration correspond donc à un neutron du noyau qui s'est transformé en proton avec éjection d'un électron. بمعنى هو بقى لا ميم، يعني هنا الشرح كيفاش ان تحول واحد النوترون تحول ديال الى بروتون. الوغ وفق واحد هاد المعادله هادي اديكواسيون. الوغ لو نوترون تحول بروتون ببعث هاد الالكترون او 0 موان 1. الوغ سي اون برون الان لا راديو اكتيفيتي بيتا بلس. Alors, un noyau pair instable XAZ éjecte un positron E0 plus 1 aux particules bêta plus. Alors, le positron se met aux particules bêta plus ou bien E01 et donne un noyau fils Y. هاد المرة هذه A moins Z AZ moins 1 بمعنى أن A un noyau pair مع le noyau fils garde le même A, le nombre de nucléons, mais Z diminue de 1. Par exemple, l'équation de la transformation chimique في le de la radioactivité bêta plus. Alors, si on prend l'exemple là, BI, alors 206 plutôt 206 يعني PB garde la même A. Donc, on a quand Z égale 83, donc diminue de 1 devient 82 بالنسبة PB اللي هي le noyau fils plus E0 plus 1. Alors, اش وقع هنايا يعني cette désintégration يعني في التفتت هذا correspond donc un proton du noyau qui s'est transformé en neutron. يعني هنا وقع تحول ديال البروتون الى نوترون bien sûr هنا ببعث هاد لا بوزيترون E0 plus 1. الوغ وفق هاد ليكواسيون هادي اللي كتسمى معادله ظاهرتيه. الوغ لو بروتون دوك مشى تحول، يعني وقع تحول في البروتون الى نوترون لان ا بقات هي نفسها. الو بقى لي هاد لو غيونمون غاما بيان سور هاد لور دو ديزانتيغراسيون الفا او بيتا، بيتا فيها بيتا بلس و بيتا موان. لو نويو فيس Y est généralement produit dans un état excité، يعني كتكون يعني في حالة إثارة. Alors, il possède un excès d'énergie، يعني واحد الفائض في الطاقة par rapport à son état fondamental. est noté bien sûr Y AZ هنا كندير واحد ليطوال بمعنى في حالة إثارة اون اكسيتي. alors ce noyau libère un photon gamma important l'excédent d'énergie. alors هذه هي l'équation اللي عندي دو rayonnement. bien sûr هنايا دائما يعني Y AZ لاحظوا ان اطوات يعني انه اون اكسيتي. دوك حيدت هاد الاكسيتاسيون ديالها ببعث غاما. Alors, par exemple, la désintégration bêta moins. Alors, on a l'azote, يعني تحول الأكسجين. Bien sûr, الأكسجين يولى في حالة en état excité. Alors, يعني باش يحيد هاد l'état excité ديالو شنو غيدير؟ alors تحول الآن la désintégration gamma. إذا هنا فقط يعني الأكسجين يعني اللي كان في l'état excité ما بقاش عنده في l'état excité، ولكن هاد المرة هذه ببعث دقيقة غاما. Les familles radioactives. Une famille radioactive est une suite de nucléides descendent d'un même noyau. Le noyau perd par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. Alors يعني كتكون عندي واحد لو نويو انستابل، طبعا هنا كتحول واحد لو نويو فيس يعني بلو ستابل، وهكا وتنبقاو غاديين هكا حتى لاخر مطاف تنوصلوا لواحد لو نويو ستابل. الوغ ديك لو نويو كامل اللي كدزت عليهم كيتسماو لي فامي راديو اكتيف. بيان سور هنا في لو ناتور اون كو 4 فاميل، يعني عندي الاورانيوم 235، عندي الاورانيوم 238، وعندي تي اش توريوم 232، وعندي نيبتونيوم 237. الوغ لا ديكروسونس راديو اكتيف لا troisième partie. La radioactivité est un phénomène aléatoire. Il n'est pas possible de prévoir à l'avance la date de désintégration d'un noyau. بمعنى غير متقابل في الزمن وما يمكنناش نتنبؤوا امتى هذا النويو يمكن لا تفتت. alors la loi de décroissance radioactive bien sûr la loi هذا alors هاد la loi هذا loi bien sûr de probabilité. ف بيان سور هنا ديجا مازال بالنسبه مازال تكونوا مازال ما قريتوا الان بليكواسيون ديفيرونسييل، وبالتالي ف لا لوا
اللي كاين هنا هو بيان سور هاد لوكا هادي ان زيرو هو لو نومبر دو نويو نون ديزانتيغري ان انستون تي ايكال ا زيرو، ان هو لو نومبر دو نويو كي ريست ان انستون تي، بمعنى ان زيرو هو لو نومبر لو بلو غران ومن بعد غيوقع التفتت في النواة. الوغ لو نومبر ان ريبريزونت لو نومبر دي نويو كي ريست ان انستون تي. الوغ هنايا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دي ان على دي تي اللي ايكال موان لاندا ان اللي هو لا غولاسيون ان اللي عندكم كما كتشوفوا هنايا. لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون بيان سور هنايا اون فا دوني ديريكتومون لان مازال ما قريتو ليكواسيون ديفيرونسيال ولا حتى لانتيغرال، وبالتالي فديريكتومون يعني تنعطيو هاد لا غولاسيون هادي. اذا هادي هي لا لوا ديالنا ان دو تي ايكال ان زيرو ليكسبونونسيال او تعني اكسبونونسيال. هادي سيتو فونكسيون بيان سور غادي تقراوها من بعد في الماط اكسبونونسيال موان لاندا تي. الوغ هنا هذا هو لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف اللي غتبقاو تخدمو كتير في لي زيكزيرسيس. الوغ هنا ضروري محلو فورميل ماتيماتيك. الو ليكسبونونسيال او تعني اكسبونونسيال، هذا فونكسيون كتسمى الداله الاسيه والنغاب لا فونكسيون اكسبيريمونطال بليتو اكسبونونسيال. الوغ ليكسبونونسيال ديال ا بلس بي يعني هو ليكسبونونسيال ديال ا في ليكسبونونسيال ديال بي. ليكسبونونسيال 0 ايكال 1 بيان سور او ديال ا بي هو ا في ا بي. لوغ ديال 1 ال ان تعني لوغاريتم نيبيريان، تسمى لوغاريتم نيبيري والنغاب. دونك اللوغ ديال 1 ايكال 0. اللوغ ديال ا بلس لوغ ديال بي هي اللوغ ديال لا مولتيبليكاسيون دو لا ميم مانيير. هي بمعنى ان هاد لو فورميلور ماتيماتيك ضروري نعرفوه طبعا دوني، ويمكن لكم الان تاخذوه يعني تديروا سكرين ولا تعرفوه اكيد ولا تنوطيوه عندكم في الدفتر. اذا فلا بد انكم تعرفوا هاد لي فورميلور ماتيماتيك باش يمكن لنا نخدموا به. الوغ اون فا كونتيني. بالنسبه لا كونستانت دو طون طو، الوغ هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال ان اون فونكسيون دو تي. فإلا درنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك فغادي نلقاو هاد لا ريبريزونطاسيون اللي كتشوفوا الان ان اون فونكسيون دو تي هو عباره عن هاد الداله هادي ان ايكال ان زيرو ليكسبونونسيون موان لاندا تي. بيان سور هنايا هاد لا طونجونت على كورب في لانستون تي ايكال زيرو، يعني كندير واحد المماس في اللحظه تي كيساوي زيرو، يعني كيبدا من هنا ويعني يعني كيتلاقى مع محور مع لابسيس مع لابسيس دو طون اللي هو محور الاراتيب في واحد لانستون تي كيساوي طو. بيان سور هذا الرمز هذا سميتو طو. Alors on définit la constante de ton par l'expression tau égale 1 sur lambda. Alors شكون هو طو؟ هي كاركتيرستيك دو لا ديزانتيغراسيون، بمعنى ان شاك نويو عنده هاد لا ديزانتيغراسيون ديالها طو. ان انستون تي ايكال طو لا فالور دو ان دو تي اي. دوك هنا الا مشينا عوضنا هنايا هذا اللي مكتوبه بالازرق هنايا حدا لا كورب ان ايكال ان زيرو ليكسبونونسيون موان لاندا تي. الوغ بمعنى الا حسبنا ليماج في اللحظه تي كيساوي طو شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو ان ان زيرو ليكسبونونسيون موان لاندا طو، والطو هو طو في لاندا هو 1. دوك ليكسبونونسيال موان زان، دوك الا درتو في كالكوليتيس ليكسبونونسيال موان زان غتلقاو 0.37 ان زيرو. الوغ شنو كنستنتجو من هنايا؟ وما نساوش ان هاد ان كيمثل هاد ان هو لو نومبر دو نويو يعني غيست المتبقيه. الوغ اش كيعني هذا؟ يعني انه 0.37 ان زيرو هي اللي بقات، يعني شحال مشى؟ يعني 63%. الوغ اي كو ريبريزونت هاد لو نومبر هذا اون ديمينيسيون دو نومبر دو نويو انيسيال ان زيرو avec un pourcentage de 63%. Alors bien sûr هنايا عندي ان زيرو سور دو يعني ليكيفالون ديالو هو تي ان دومي، يعني كتسمى دومي طون دومي في. الوغ دو لا ميم مانيير هنايا بيان سور هنايا 0.37 ان زيرو كما كتشوفوا هنا بهاد لا كولور هي طو. ان زيرو سور 4 غيكون عندي 2 في تي ان دومي. الوغ نمشيو الان شنو هو طون دومي في T1 demi d'un échantillon radioactif et d'un demi-vie d'un échantillon radioactif et la durée au bout de laquelle le nombre des noyaux radioactifs est divisé en deux. Alors à T égale T1 demi on a un في اللحظة T égale 1 demi يعني تيولي عندي ان زيرو على جوج. D'après la loi de décroissance radioactive يعني غندخلو هنايا directement on va simplifier par ان زيرو غيبقى لي ان دومي ليكسبونونسيال موان لاندا تي ان دومي. غندخل هنايا لوغاريتم نيبيريان on va trouver finalement plutôt on va trouver finalement quoi ان تي ان دومي égale à quoi directement alors تي ان دومي égale moins طو في log de 2 ou bien sûr هنايا activité d'une source radioactive A.
Alors l'activité A mesure le nombre moyen de désintégrations par unité de temps. Alors l'activité exprimée en بيكوريل يعني بيكو هي الوحدة ديال هاد l'activité. Un بيكوريل correspond à une désintégration par seconde يعني يمثل تفتت واحد في الثانية الواحدة. Alors A de t égale moins dn على dt égale bien sûr lambda fois n. Alors هذه la relation ما بين A très intéressante la relation A égale lambda fois n. يعني أن A هي l'activité كتساوي lambda هي la constante lambda fois n. D'après la loi de décroissance radioactive, on va trouver finalement A de t égale à 0 fois l'exponentielle moins lambda t. On peut aussi exprimer la loi de décroissance radioactive par la masse m en fonction de m0, la masse initiale d'un échantillon. M de t égale m0 l'exponentielle moins lambda t. Ou par la quantité de matière n de t en fonction de la quantité initiale d'un échantillon. Bien sûr, alors on a quelques exemples. source مثلا 1 لتر ضوء في 10 بيكوريل 1 كيلوغرام جراني في 1000 كيلو 1000 بيكوريل اكسيتيرا يعني كيلك لوم يعني 70 كيلوغرام لا ماس ديالو الوغ 10000 بيكوريل الوغ كومون داتي ان ايفينمون لا داتاسيون هنا كنتكلموا على التاريخ بالكربون 14 الوغ هنايا كنستعمل هاد لا غولاسيون هادي اللي استعملنا سابقا ا دو تي ايكال ا 0 اكسبونسيون موان لندا تي دونك هنايا لا دخلنا اللوغاريتم نيبيريان اون فا تروفي فينالمون هاد لا غولاسيون هادي اللي غنبقى نستعملوها توجور تي ايكال تي ان دومي لوغ دو 2 لوغ ديال ا 0 على ا دو تي الوغ اون بو ميزوري ا يمكن لي ندير القياس ديال ا سي لون كوني لاكتيفيتي ا 0 ليشونتيون ديال ان انستون تي ايكال ا 0. Alors, on peut connaître la date d'origine T de l'objet. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, sinon on s'arrête là. Et la mutaqqa qarib, salam alaikum.